ये निषिद्ध है। It is forbidden to. ये निषिद्ध है। It is forbidden to. आपको अनुमति नहीं है। You are not allowed to. आपको अनुमति नहीं है। You are not allowed to. आपको इसकी अनुमति नहीं है। You are not permitted to. आपको इसकी अनुमति नहीं है। You are not permitted to. ये निषिद्ध है। It is prohibited to. ये निषिद्ध है। It is prohibited to. तुम्हें नहीं करना चाहिए। You must not. तुम्हें नहीं करना चाहिए। You must not. आप। You are not to. आप। You are not to. आप नहीं कर सकते। You can't. आप नहीं कर सकते। You can't. आपको इस क्षेत्र में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। You are not allowed to smoke in this area. आपको इस क्षेत्र में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। You are not allowed to smoke in this area. यहाँ तैरना मना है। It is forbidden to swim here. यहाँ तैरना मना है। It is forbidden to swim here. आप जानवरों को खिलाने के लिए नहीं हैं। You are not to feed the animals. आप जानवरों को खिलाने के लिए नहीं हैं। You are not to feed the animals. घास पर चलना प्रतिबंधित है। It is prohibited to walk on the grass. घास पर चलना प्रतिबंधित है। It is prohibited to walk on the grass. आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। You must not tell anyone about it. आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। You must not tell anyone about it. आपको खिड़की को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। You must not leave the window open. आपको खिड़की को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। You must not leave the window open. आपको देर करने की अनुमति नहीं है। You are not permitted to be late. आपको देर करने की अनुमति नहीं है। You are not permitted to be late.